kan picturean ka. Ate. Wow, napintas mo 10. Ante Asel. Yan ang pinakamaganda sa Madrid. Yan, last. Polo, Ralph Lauren, the North Face, guys. The North Face. Bimba Ilola. Guys, Bimba Ilola, 30% off, 38 euro. Batit. Guys, tinan nyo bag. Tinan nyo guys kung magkano. 400 euro. Sino interesado sa ganitong bag, guys? Bash. Yung mga basher dyan, para sa inyo to. Bash. Guys, Montblanc. Scalpers. Lowe. Dito lang tayo, guys. Purification Garcia. Yan, Alcatain. Ray-Ban. Yan, Ray-Ban. Yan ang bag ni ate, yung Carolina Herrera. Tapos may Gucci. Ate, patingin nga yung Carolina Herrera mo. Yan, guys, Yan. Model yan ng Carolina Herrera. Yan, dyan niya binili. Yan. Yan, ang ganda, diba? Diba? Dito lang tayo sa labas. Grabe, ganda-ganda. Guys, Pandora. Yan, guys. Punta tayo sa guest. Pasok tayo dyan. Baka dyan tayo makabili sa guest. Ganda, Yan, guys, ang ating nabili. Ayan, my guest and my Levi's. Yan, pauwi na tayo, guys. Dito na tayo sa bus stop. Thank you for watching. Bye-bye.